Selamat pagi, kita Datuk Benung Medak Beritiban pukul 11 pagi bulai ngaku Madeline Dugat. Kita terus ngagai isi berita. UPIS Kerja Raya JKR Sarawak ngerikut ke pemujur ke Nyulut. Sebelumnya tahun 2025, pengudah nemuk ke 8 jembatan besar serta ngagak penyau 1,795 km jalan raya di serata negeri seraya negap ke bungkut infrastruktur engau pemansang ekonomi Sarawak. Sapit Premier Sarawak ke Megak Menteri Infrastruktur engau pemansang palan penyangkai kapal, Datuk Amar Douglas Ugambas madah ke pemujurnya manangka komitmen tinggi JKR Sarawak dalam menentukan nadai sikupan rakyat di Kelawang hari arus pemansang. The work of JKR Sarawak is not always seen, but it is always felt. When road connect from houses or kampung or town, that is JKR. When bridges shorten the journey and save life, that is JKR. When school, hospital, clinic and public building rise from the ground, that is also a JKR. When disasters strike, like recently, banyak jalan runtuh dan putus, recovery has to be speedily done, that is JKR. Koya 8 buah jembatan besar ti tembuk di Gagak tu ianya Jembatan Marudi, Muara Lasa, Tun Taib Mahmud di Jepak, Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang, Tuanku Haji Otman, Merakak Batang Rajang, Batang Saribas, Datuk Amar Jumaani di Sungai Bintangur, Sebawang Gau Lingga. This bridge are engineering marvel that serve as a lifeline that connect our people to a seamless travel and increase the opportunity being involved in increased economic activity. Berbangaunya ia madah ke JKR Sarawak mujur guna 95% bajet ke udah dikemdar ke tahun 2025 seraya mandang ke penyikar atur pengawak serta pemujur berjalai ke projek. Uga megak bisi nerangka tangku pengawak JKR Sarawak dengan berjalai ke AP182 ti meri pengarap ngagai UPISnya dalam ngurus projek perintah besar seraya ngerumban berjalai projek guna tebangkar lokal. Berindia harinya ia minta JKR Sarawak terus negap ke kerjasama, ngemerat ke innovation enggau ngemeran ke pemansang ti meruan dikena nentu ke Sarawak terus maju enggau mansang manggai tahun 2030. UPIS Menteri Nemiak Lumbak Ngomain serta pemansang pedagang ngesan tangku pengawak kebesai dalam pemansang Sarawak laban ianya di pantar nyerakup ke komuniti ngau nara iring tuai tingemuan timpai runding ke jauh. Menteri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah madah ke bida ngau UPIS Menteri bakal dagang temuai pekarawang tok ke bertanam betupik tebisi untung ke ulih disukat ari sukut hasil ekonomi tang hasil UPIS Menteri Nemiak Lumbak Ngomain tok berpangai bak pemansang modal mensia rebak biak. This is one ministry, kalau kita atur betul-betul, it will be a very impactful ministry. This is one in the ministry that looks after the youth. This is one ministry that is always being seen in the eyes of the people. Karena kita tahu pemimpin mereka yang ada sekarang akan diambil alih oleh belia yang ada sekarang. Jadi sebab itulah kalau kita tidak acuankan, kalau kita tidak aturkan belia kita dengan betul, what you will be getting in future will be the kind of problems that you see today among the youth. Jadi sebab itulah harapan kita adalah untuk memastikan belia-belia yang ada pada hari ini adalah belia yang kita boleh harapkan, belia-belia yang kita boleh amanahkan untuk mewarisi
pucuk kepimpinan dan sebagainya. Ia maksud ke Jakunya Rambau pengerami penyambung budi UPS Menteri Nambia Lumba Ngau Mayen serta pemansang pedagang Sarawak di Kuching kena hari 5. Tan Uyap UPS Menteri Nyat Ngambuan tangkup pengawak kebesai laban makua kengagai Raban Nambia ti dekatnya di penampung iring tuai jemaah negeri. Berbangaunya ia meransang komuniti Ngau Raban kebekawal bersawap merik tumpu ngagai pemansang Nambia ti holistik yang kaum dalam bidang lomba pengawak dagang engau pemansang modal manusia dikena nentu ke sida oleh megai tanggungjawab engau mana ungkup jemaah. UPS berkuasa pemansang pegawai mit getah atau ke RISDA. Rekod kelebih 300,000 kilogram getah udah dibeli hari pekebun mit di Sarawak tahun sitik nyin kemarin. Seraya mantuk negap ke penatai pemisik Rabannya nengah jamin rega getah kelebih tinggi dibanding rega market sebelah tu. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang. Mereka inisiatif dibeli terus RISDA ianya sebagi hari juluk negap ke pekebun mit nengah program pekebun mit RISDA lantang. Kalau ini kita dapat buat continuous, harga tu boleh mencapai RM4. Itu calculation RISDA lah. Tapi setakat ni sebab kita bermula di peringkat awal ni, kita masih melihat struktur macam mana kita nak beli sebab kita perlu kenal pasti penjual dan juga sumber yang kita nak dapat tu lah. Rubiah Madaka RISDA megak nagak dekat nambah pemesai 1,460 hektar nanam getah baru di Sarawak tahun tu tik jadi ke pemesai semua nur nanam getah di negeri tu ianya lebih 32,000 hektar. Penambah pemesainya di Pejalai Seriria Senggau pengawak ngangkat manah cara nanam, sistem atur urus kebun enggau, pemindah teknologi dikena nambah ke hasil ngeluar serta kualiti getah. Langkah rapatnya kuya dikandal oleh ngubah rundiang bak industri getah, kelimpa mulai ke baru daya semeki industrinya nyadi pemansut penatai pemisik besar komuniti menua pesisir. Peramu ngasuh Nambia berumur 6 tahun masuk Primary 1 berengkah tahun 2027 nak ngenatai ke sebarang penanggul hari sukut pengermai akademik. Menteri Pelajar Innovation Engau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagah Wiin badaka kebuah pihak entik semak perkara tok di pejalai ke nyak namai ubah kenyata dalam sekolah nintiang hari. Kuyumada Mayu Indai dia tu udah nganjung anak sida ngagai palan pelajar tumu nembiak mit lalu nyak mantuk ngangkat ketika rama anak sida. Of course, nobody can meet all sort of circumstances because of many other factors. So, but I think majority of people should be ready for it. Also because you are a working population. You like to your children to be also not with you all the time. You cannot bring to office. Then, so, but that doesn't mean that you share the responsibility. But then, what is happening now? The reality is, you also would want other people to look after them. Not just as childminders, but also to give them some exposure to education. Ko Roland Madagi, pejalai tisiah berpalan tahun 4 bak baru peramu pelajar berdua atau ke RPN 2026 nyentuak 2035 di pedak Siti Langkah ke Berguna Benar dikena nyidi lebih tumu pengelandia engau pengurang semua nambiak dalam nguasa pengelandia pugu pelajar. Koimada pengawak berjalai ke tisiah tahun 4 hendak agi ngerugak sebarang peramu perasa tisiah program Dwi Jaku Sarawak atau ke UP DLP. We will still proceed with it. That one will be in primary 6 because we also have other reasons why we do that. Like for entry into our international schools, we are using that result. I think that's why the federal government also do it at Form 3. So it doesn't affect our UP, DLP. Ia berjaku minyak bak media pengudah pengerami berjadi ke Digital IC Design Semiconductor Mastery Program di Kota Samarahan hari 5.
Stesen televisyen ke di Pengit Perintah Sarawak TVS mujur boleh anugerah pena emas 2025 gerempung penglikut engkau pengerai industri Malaysia atau KEMISA kena hari 5 atau tadi. Anugerahnya diterima editor Bilik Berita Engkau Perkara Baru TVS Muhammad Hafizul Rahman Muzamir Lambau Pengerami Anugerah Nasional Penyulut Prinsip Naga Penglikut Engkau Pengerai Gawak 2025 didatur di Putrajaya. Pengakunya diberi berindia Ari Bantuk terus dalam menghasilkan konten tik ngemerat ke pemesai guna perkara penglikun engau pengerai gawak tau ke KKP merakak mayuh bengkas sektor. Anugerahnya disuak ke Chairman Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lamte. Semua bisi data ianya Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Anugerah pena emas antara kebukai ditumbuh ke ianya dikena merik basa ngagai pemukul media engau agensi berita ti konsisten kesantang ke pengawak jadi penyaduang pemerti mensia mayuah pasal isu penglikun pengerai engau rampak benua ba endur gawak. Pengerami Kediatur Gerempung Penglikun engau Pengerai Industri Malaysia tau ke Misha nya mandang ke bisi 150 anugerah diberi ngagai organisasi serta rabantik nunjuk ke komitmen tinggi ba atur berjalai ke prinsip nagang penglikun engau pengerai ba endur gawak. Berita menua luar, semua tudah sidak kebabadi nyawa bak penusa bilon ATR 42500 ke terempas di Penggek Indonesia Air Transport IAT udah ditemu magang hari 5. Semak seminggu operasi ngigak menyelamat SAR di Pejaleka bak TC Bukit Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Nampung berita bernama Tuai Operation Upis Basarnas Makassar, Andi Sultan dengan sebengkawa media ngesah ketubuh kepenudi di temurung pukul 9.16 pagi jam lokal. Tingujung ke bisnis 10 ikut tudah sidak kebabadi udah mujur ditemu. Bilonnya diripot kengundaan 7 ekor anak kapal ngau 3 ekor penumpang hendak memukai terputus sambung ngau palan jaga trafik langit urun tengah hari 17 hari bulan 1 tu tadi. Lebuh berkejang hari Yogyakarta ke Makassar Melaka Pelila Maros. Operation SAR diperjalai ke terus pengguna bilonnya hendak temu penungak. Upis Menteri Perkara Marin engau berikan Indonesia KKP udah ngamat ke senentang bilon telenyaunya bilon penginau ke dipenggi upisnya. Hari 4 tu tadi, media ngeriput Ketua Komuniti Penglikun Pengangkut Nasional KNKT, Suryanto Cahyono dan terima kutak celum tidak dipercaya enggik bilonnya hari Raban SAR. Beritanya kepenudi ungkup jam ke Datuk Berita Mana, kita ulih mada berita ngau program TVS secara terus, semina ba ujung jari nengah cara bantai turun aplikasi TVS Inspire ba Apple App Store ngau Google Play Store. Terima kasih seluruhan bergulai ngau kami. Aku Madeline Dugan, madah Kediri mampu dulu. Terima kasih.